हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। यही वीडियो रे हमें RIGHT राइट और RRIT राइट रो प्रॉपर यूजेस विषय रे डिस्कशन करिवा। तो स्टार्ट करिवा। फास्ट हम कहा पर देखिवा RIGHT राइट। राइट रो माने हम केतळे यूज करंती। राइट रो माने हला करेक्ट बा ट्रू। ता सहित हम आउ गोटे टाइम पे केतळे यूज करंती जेतळे ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट। ता माने एटा हमरो हमर जो लेफ्ट राइट जो डायरेक्शन को शो करे हमें से केस रे राइट रे यूज करंती। तो एठी हमें राइट यूज कले आ गोटे हला राइट WRIT ताकू हमें केतळे यूज करंती। ताकू हमें राइट हमें जोटा गोटे सिंबल किंबा गोटे वर्ड्स किंबा लेटर्स लिखिबा पई लेटर्स सिंबल्स किंबा वर्ड्स रिप्रेजेंट करिया पई पेपर ऊपर माने हमें जोटा ओडिया रे कहते लिखिबा। तो लिखिबा केस रे हमें WRIT यूज करंती। सेकेंड केस है ये मेन इंपोर्टेंट केस कौन ना WRIT राइट रो पार्ट ऑफ स्पीच कौन भर्ब। भर्ब केस रे आमे सब बेले WRIT राइट लिखंती किंतु RIGHT आमे नाउन केस रे भी यूज करि परिबा, एडजेक्टिव केस रे ही यूज करि परिबा, एडवर्ब केस रे भी यूज करि परिबा। ताहाले आमे देखिले कि राइट और RIGHT राइट भितरे आमे RIGHT को आमे नाउन हिसाब रे यूज करि परिबा, एडजेक्टिव हिसाब रे यूज करि परिबा और एडवर्ब हिसाब रे यूज करि परिबा। केवल भर्ब पई आमे WRIT राइट रो यूज करिबा। चलो तो क्वेश्चन माध्यम रे डिस्कशन करिबा। फर्स्ट देछि प्लीज डैश योर आंसर क्लियरली। आमे जानि जंदी कि इंपेरेटिव सेंटेंस सब बेले भर्ब रो ही स्टार्टिंग होय किंतु किछि किछि केस रे अधिक पोलाइटनेस पई प्लीज ऐड करा जाए। तो सेठी पई एठी जेहेतु इंपेरेटिव सेंटेंस शो करूची हमर इंपेरेटिव सेंटेंस ता देछि स्टार्टिंग रे प्लीज ऐड हेछि। तो एठी हमें ब्लैंक रे कोन यूज करिबा भर्ब रो यूज करिबा। जेहेतु एठी भर्ब केस शो करूची सेति पई हमें एठी कोन करिबा भर्ब पई हमें WRIT राइट रो यूज करिबा। तो प्लीज राइट योर आंसर क्लियरली। तापर देछि टर्न डैश आफ्टर द ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल परे कोड को बुलिबो डाहाण को बुलिबो टर्न होयार टर्न राइट। ताने ए जो ब्लैंक ता काहा को मॉडिफाई करूची भर्ब को मॉडिफाई करूची। भर्ब के एटी टर्न भर्ब को जे मॉडिफाई करे ताको हम कहंती एडवर्ब। आ एडवर्ब केस रे हम कोन यूज करबा RIGHT राइट। तले एटी कोन हबो टर्न राइट आफ्टर द ट्रैफिक सिग्नल। तापर देछि यू आर एब्सोल्युटली डैश अबाउट द रिजल्ट। You are absolutely right. You are absolutely right. You are हमर एठी जो about absolutely right ए जो पॉइंट टा एटा हमर कोन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काहे कि ना एठी जो वर्ब टा हमर यूज हेछि आर एटा हला ऑक्सिलरी वर्ब किंतु गोटे सेंटेंस केबे हेने भी मेन वर्ब बिना गठित हेइ परिबो नाही। किंतु जदि आउ आमे जानि जंती कि मेन वर्ब मेन करी एक्शन वर्ब द्वारा ही गठित हुए किंतु मेन वर्ब हमर एक्शन वर्ब त नथिबो सेतले ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब रो काम करे। सेति पई एठी आर ऑक्सिलरी वर्ब केस रे ऑक्सिलरी वर्ब न हे कि मेन वर्ब रो काम करछ। जेतले ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब रो काम करे तापरे जो वर्ड टा से ग्रुप ऑफ वर्ड को हमें कहंती सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कारण से सब्जेक्ट रो गुण को दर्शाउछि बा मॉडिफाई करूछि। ताले एब्सोल्युटली राइट किए ना यू किए सब्जेक्ट। ताले एब्सोल्युटली राइट जेहेतु सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ताले हमर एठी एब्सोल्युटली ला कोन एडजेक्टिव काहा को मॉडिफाई करूछि राइट को। ता राइट हला एठी नाउन। ताले एठी नाउन केस हम कोन यूज करबा राइट। सेति पई एठी यूज हला RIGHT राइट। तापर देखि आई वांट टू डैश ए पोएम टुडे। एठी टू परे सब बेले वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म यूज होय जोटा कि हमरो टू इन्फिनिटिव केस। सेति पई हम एठी वर्ब रो यूज करबा। वर्ब पई हम कोन यूज करबा RIRIT। एठी कोन हबो आई वांट टू राइट ए पोएम टुडे। तापर देछि इट्स योर डैश टू आस्क क्वेश्चंस। इट्स योर डैश ମୁଁ ଏଠି କହିଥିଲି कि ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର ଇଟ୍ସ ର ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେड ଫର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ योर डैश टू आस्क क्वेश्चंस।
ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ମେନ୍ ଭର୍ବର କାମ କରିବ ତାପରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗ୍ରୁପଟା ଆସେ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ତାମାନେ ସେଟା ସବଜେକ୍ଟର ଗୁଣକୁ ମୋଡିଫାଏ କରୁଛି। ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି କିଏ ଇଟ୍ କୁ ମୋଡିଫାଏ କରୁଛି। ଆମେ ତାମାନେ କ'ଣ ଇଟ୍ଟା ଯିଏ ଇଓର ଆମର ବ୍ଲାଙ୍କରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ରାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଇଓର ରାଇଟ୍ର ମିନିଂ ହେଲା ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନାଉନ୍ କେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଯୋଉ ନାଉନ୍ କେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାଉନ୍ କେସ୍ ପାଇଁ କେବଳ RIGHT ରାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ଇଟ୍ସ ୟୋର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ତମର ଅଧିକାର ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ୟୋର ହୋମୱାର୍କ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଟୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଟୁ ପରେ ଆମର ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କୁହନ୍ତି ଟୁ ଇନଫିନିଟିଭ୍ କେସ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହବ। ଭର୍ବ କେସ୍ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି WRIT। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ୟୋର ହୋମୱାର୍କ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ୱେ। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କି ୱେଟା ହେଲା ନାଉନ୍। ଏମିତି ଜାଣିଲେ କାରଣ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଦ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ଆମର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ତାପରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଆସେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା କି ସେଟା କମ୍ପଲସରି ନାଉନ୍ ହବ, କାରଣ ଗୋଟେ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଆସେ ସେଟା ଆମକୁ ମୋଡିଫାଏ କରେ ତାପରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଆସିଛି। ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆଉ ନାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଆସେ ସେଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଯୋଉଟା କି ମୋଡିଫାଏ କରେ ସେଇ ନାଉନ୍କୁ। ତାହେଲେ ଏ କେସ୍ରେ ଆମ ବ୍ଲାଙ୍କଟା କାହାକୁ ମୋଡିଫାଏ କରୁଛି ନାଉନ୍ ଯୋଉଟା କି ୱେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି RIGHT ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ଆର୍ ୱି ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ରାଇଟ୍ ୱେ। ଏଠି ଆମର ରାଇଟ୍ର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ କ'ଣ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, କାରଣ ସେ ୱେକୁ ମୋଡିଫାଏ କରୁଛି। ଏମିତି ରାସ୍ତା ନା ସଠିକ ରାସ୍ତା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସି କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ଇନ୍ କର୍ସିଭ୍। ଏଠି କ୍ୟାନ୍ ହେଲା ମୋଡାଲ ଭର୍ବ। ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ପରେ ସବୁବେଳେ ଭାର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଏଇ ବ୍ଲାଙ୍କଟା ଆମର ଭାର୍ବ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହବ। ଆଉ ଭାର୍ବ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା WRIT। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ସି କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ଇନ୍ କର୍ସିଭ୍। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଭ୍ରି ସିଟିଜନ୍ ହାଜ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍। ଏଠି ଆମର ଦ ହେଲା ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ନାଉନ୍। ଏଠି କେହି ଏଠି କେହି ଭାବିବେନି କି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭୋଟଟା ଆମର ନାଉନ୍। ନା, ଭୋଟଟା ହେଲା ଆମର ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟ। କାହାର ଅବଜେକ୍ଟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଟୁ ର ଅବଜେକ୍ଟ, ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଟୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ତାହେଲେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାର୍ଟ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପାର୍ଟ। এইটা ହେଲା ମେନ୍ ପାର୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ବ୍ଲାଙ୍କ ଆଉ ହେଲା ଦ। ତାହେଲେ ଦ କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଇ ବ୍ଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ବ୍ଲାଙ୍କଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନାଉନ୍ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ନାଉନ୍ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା RIGHT ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ଏଭ୍ରି ସିଟିଜନ୍ ହାଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍। ଭୋଟ ଦବାଟା ସବୁ ସିଟିଜନ୍ ମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ବା ଅଧିକାର ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅଲୱେଜ୍ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜି। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ଅଲୱେଜ୍ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ଆମର ଇଜ୍ଟା ହେଲା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ମେନ୍ ଭର୍ବର କାମ କରେ। ତାପରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଆସେ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ହେଲା କି କାହିଁକି ନା ସେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ମୋଡିଫାଏ କରେ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଇଜ୍ ପରେ ଯେହେତୁ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା RIGHT ରାଇଟ୍। ଅଲୱେଜ୍ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟଟା ବି ଆମେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କହିପାରିବା, କାରଣ ସିଏ କାହାକୁ ମୋଡିଫାଏ କରେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ମୋଡିଫାଏ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ବ୍ଲାଙ୍କଟା ଆମର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଶୋ କରୁଛି, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା RIGHT ରାଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମର ରାଇଟ୍ RIGHT ରାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଟୁ ଚିଟ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏଠି ବି ସେମ୍, ଏଠି ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, କାରଣ ସେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ମୋଡିଫାଏ କରୁଛି। ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି କିଏ ଇଟ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯାହା
जेहेतु से सब्जेक्ट को मॉडिफाई करूची ताकू भी आमे जे गोटे सब्जेक्ट को जे मॉडिफाई करे ताकू भी आमे कहि परिबा कोन एडजेक्टिव ताले एडजेक्टिव केस रे कोन यूज करंती RIGHT राइट ताले एटी कोन हो इट इज नॉट राइट टू चीट इन एन एग्जाम माने बेसिकली WRIT इटार WRIT सब बेले हमर वर्ब केस रे यूज होय आउ राइट हमर नाउन एडजेक्टिव किंबा एडवर्ब पई तीनटा पे यूज हुए हैला कि तापर देछि प्लीज डैश योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज रो टॉप रे हम तम ना लेखो एटा हमर की टाइप रो सेंटेंस को लक्ष्य करी हम जानि पड़छन कि एटा हमर इंपेरेटिव सेंटेंस हम कहितले कि इंपेरेटिव सेंटेंस है कि मेन करी 95% केस रे वर्ब रो ही स्टार्टिंग हुए माने वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म रो किंतु अधिक पोलाइटनेस पई हम प्लीज रो यूज करंती सेति पई एटी प्लीज यूज होई छि तो एटी वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म यूज हो तो वर्ब पई हम कोन यूज करबा WRIT राइट ताले एटी कोन हला प्लीज राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज तापर देखि सी would not find the dash answer to the question एठी हमें लक्ष्य करिबा कि दटा आसी आर्टिकल कहा पई आसी तापरे जो वाटा आसी आंसर हला कि कारण एठी हमर आंसर टाला वन टाइप ऑफ नाउन केमिति जानिले ना पूर्वरु आर्टिकल यूज होई छि के भाबुतबे कि दटा हमर आंसर न आसी कि परे जो क्वेश्चन आसी सेहीटा पई आस्तिबो ना मु कहितली कि जेतेबेले हमर प्रीपोजिशन जो गोटे यूज हेतिबो तापर जो वर्ड आसे ताकू हम कहती ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ताले एठी हमर द क्वेश्चन डाला ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन टू ताले ए जो दटा हमर आस्ती ताले ए दटा कहा पय आस्तिबो ए जो आंसर टा पय आस्तिबो ताले ए आंसर टा कोन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन ताले ए जो द आ आंसर मध्ये जो ब्लैंक टा अछि सेटा ताले कोन हेतिबो एडजेक्टिव जे कि मॉडिफाई करूची तापर जो वर्ड नाउन टा आछि आंसर ताले मॉडिफाई करथबारु एटार हमर पार्ट ऑफ स्पीच टा कोन हेतिबो एडजेक्टिव ताले एडजेक्टिव केस रे हम कोन यूज करंती RIGHT राइट ताले एटी कोन हबो शी कुड नॉट फाइंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ये थिला आपनकर WRIT राइट आ RIGHT राइट भितरे डिफरेंस आ प्रॉपर यूजेस आशा करी वीडियो टी आपन कि शिक्षा को मिलथिबो जदी वीडियो टी भल लागला त वीडियो टी को लाइक करिवे चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे त वीडियो को शेयर मध्य करिवे।